Hej, cześć, siemanko, Alan Wake 2, kontynuacja, to jest odcinek drugi. Jesteśmy agentką Sagą Anderson z naszym partnerem Casey'm. Jesteśmy w trakcie rozwiązywania sprawy z Nightingale'em. Jeżeli chcesz zobaczyć, co będzie się działo, to zapraszam do obejrzenia, a jeżeli chcesz nadrobić zaległości, obejrzyj poprzedni odcinek. Zatem wsiadamy, jedziemy. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. No i witamy ponownie, jesteśmy w miasteczku. Pięknie tutaj, fajne, klimatyczne miasteczko, podoba mi się. No i lecimy naszą sagą do kawiarni. O, pan kawa czołem, także... Don't know, don't care. How O, much you have? Not enough. tutaj mamy... That's all much. Never enough coffee. What a rich, bittersweet nectar. Give it a coffee world. Tutaj chyba... będzie taki festiwal, Der Fest. O, tu jest pan pracownik. Coffee World. No dobra. O, jest i tutaj ziomeczek nasz. Let me guess. The FBI. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many people besides the known victims? Okej, mamy pierwszych świadków tutaj. Państwo Booker. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops.
What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree. The cult of the tree. Cult of the tree." Oh, and then we found it. The whole thing was terrifying. That's all. Hello. The cult of the tree. What aren't the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. The Bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with a murder. They were telling the truth. Dobra, mają naszyjnik, czyli troszeczkę kłamią. Zobaczmy, co na to Saga. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Told you not to keep it. Haha, myśleli, że się nie dowiemy, jednak ukrywają. Zwróćcie uwagę tutaj, tak rozmawiamy, ale ja zawsze spoglądam na detale. Tutaj sobie pani je zupę, pięknie. Tutaj pani za oknem w tle sprząta, a tutaj pani się bawi na telefonie. Zobaczcie, jak tutaj to wszystko jest takie żywe, klienci. Nie jest to takie po prostu drewniane, stojące, nieruchome, tylko cały czas coś się dzieje. Pięknie. Także tutaj super dla twórców. Przyjmujemy ten naszyjnik. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing Deerfest. Oh, God. Saga! Saga Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. Pani Saga, pani Rose, przepraszam, jest kojarzona i znana z pierwszej części. So, Rose, help me out. How do you think we know each other? We all know each other around here. It's been a while, but I never forget a face. Or a coffee order. Guess I just have one of those faces. Seen anything out of the ordinary in town lately? Suspicious people in deer masks? No one's suspicious. But soon enough, there'll be lots of happy people wearing deer masks for Deerfest. Practically everyone will be wearing one. Good to know. To sobie pogadaliśmy. Ogólnie tutaj tą mapkę i te miejsca, co mapa nam pokazuje, będzie można eksplorować. Teraz to nie ma żadnego sensu na początku gry, ale później zdecydowanie
będzie taki półotwarty świat na eksplorację, co bardzo uwielbiam, więc warto sobie znaleźć różnego rodzaju znajdźki, ulepszenie broni i tak dalej, jeśli ktoś chce zrobić sobie 100%. A my wracamy do wykonania zadania, kontynuujemy. My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Idziemy Well, teraz Casey, do I got a kostnicy lead. obejrzeć ciało Looks like we're Nightingale'a. dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Ej, dobrze jest to zrobione, nie? Idziemy, mieszkańcy nas Hey, what do you know about zaczepiają, that waitress rozmowa, from the diner? żywe to wszystko. Rose? Yeah, she's To a po bit of a prostu space tutaj to case. wszystko działa tak, jakbyśmy oglądali jakiś Why? serial. What's he do now? She kept I saying tak that to my jest daughter właśnie drowned. zrobione i twórcy She mieli knew my takie name. coś na myśli, was all zdecydowanie. very Nie po weird. prostu samą akcją i jedną linią człowiek żyje, tylko po prostu Best not to take it personally. dochodzimy, rozmawiamy z mieszkańcami, jeździmy tu, tam. Super. Prawdziwy serial. Udaj się do sali badań kostnicy. Downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week. But you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Mam odpowiednie kwalifikacje do sekcji zwłok, tak powiedziała. No, prawie jak Skali z archiwum Mix. Tutaj mamy teraz chyba czas troszeczkę na eksplorację. Naszyjnik kultu, ale nie mamy drzwi. Możemy włączyć sobie latareczkę. Nie mamy nożyc, żeby to przeciąć. Na pewno z biegiem fabuły będzie można to zdobyć i wrócić tutaj. Tutaj sobie zbieramy podstawowe jakieś baterie do latarki i tego podobne, naboje. Także sobie tutaj jest taki pierwszy moment w tej grze, gdzie możemy sobie zrobić małą eksplorację tego dolnego pomieszczenia w komisariacie. Mamy kolejną szafeczkę. O tak, dobra, naboje, o tutaj. Fajnie, dobra, o szafeczki, dobra. Ja uwielbiam eksplorować, bardzo mocno doceniam przez to The Last of Us, drugą część, której naprawdę świetnie się bawiłem, jeżeli chodzi o eksplorację. I tak też tutaj jest. Dobra, tego nie możemy otworzyć. Coś jeszcze tutaj możemy zobaczyć. Nosze. Tutaj z latareczką sobie chodzimy. Dobra, gasimy latarkę, jesteśmy na miejscu. Przyjrzyjmy się. I'll start with the external inspection before Zbadaj performing the ciało internal Nightingale'a. examination. What was the cause of death? Wow, What other clues obrzydzający can the widok. bio's writing on here? Serducho. Can't make No i it tutaj out. dalej będziemy musieli skorzystać z tablicy dochodzeniowej. Jak oni to The body zrobili? shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. Aha. They did leave something inside his chest. Defensive wounds. They put up a fight. This looks like text. A tattoo? Dobra, tablica dochodzeniowa. Tutaj zobaczmy, Time to see what Nightingale's body can tell us. co nam powie ciało. I tutaj ja to akurat zawsze na szybkiego to sobie te sprawy rozwiązuję, nie czytam jakoś szczegółowo, tak się nie bawię w to. Tak na szybkiego, w skrócie streszczenie, jaki tatuaż był rozmazany, żeby to przeczytać. That's not right. To już nie działa, ale na dole, hop, przyczyna zgonu. O, bronił się, no nie pamiętam, żeby on się bronił. Widzieliśmy ten początek i to tak troszeczkę
Aczkolwiek, no może coś tam próbował się wyrywać, ale Chest było ich wound zbyt is cause dużo. of death. Ale tych But the świadków corpse to is bloated. zdecydowanie nie kojarzę, że ktoś Waterlogged. tam w tle... A, może Doesn't add widzieli up. to z daleka po prostu, dobra. Przesadzam. There's definitely something in his chest. W jego klatce Did piersiowej the coś killers leave it tkwi. there? To o tym była mowa. No i dobra, i chyba teraz już dojdziemy do momentu tutaj, do tej klatki. Zobaczmy, co ona wyciągnie. It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. No, wait. Sheriff? What the hell? Didn't see her. Could not see into bright light. I'll make you pay. He's coming. No weapon. Cholera, nie mamy broni, ale mamy światło. Trzeba się ukryć, staraj się trzymać światło, żeby unikać wykrycia wrogów. No właśnie, czyli tutaj. I on sobie tutaj wejdzie. O właśnie, wchodzi, ale w świetle nic on nam nie może zrobić, więc tutaj cierpliwie sobie na to czekamy. On sobie przechodzi, zobaczcie. Nie zobaczy mnie w świetle. Na razie no nie jesteśmy w stanie go pokonać, bo nie mamy broni. Zobaczcie, jak on obrzydliwie wygląda. Dobra, on sobie tam pójdzie. Pokaż mi strykacz. Bezpieczne miejsca będą częściowo dobra i my tutaj sobie biegniemy. Uciekamy. Jest broń. Dobra, mamy go. I strzelamy. Wow. Vanished. Koniec rozdziału. Zniknął. Kurde, zagadka, nie? Po każdym ukończonym rozdziale tutaj lecą takie melodyjki. Fajne są traki. I can't find my way back home. Kontynuuj. He didn't have a heart. No i mamy, pomów z Casey'm, But he poszukaj still got up. wskazówek, nie miał serca page i tak predicted all stał. of it. Ta strona wszystko helped me fight him. przewidziała, pomogła mi z nim walczyć, po prostu zniknął. Just disappeared? What the hell is Co tu się going do on cholery here? dzieje? We need to figure that out if we're gonna do anything about it. Somehow we need to make sense of this. There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit.
This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal. Their purpose. Poszukaj wskazówek. Tutaj mamy jedną już. Saga was Maszynopis. back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. Dobra, tutaj nam się troszeczkę tego nazbierało. Zobaczcie, mamy nowe The dead man zdjęcie. turned into a monster. Light as a way to fight him. Światło jako Pages broń do predicting the walki. Z future. jednej strony przewidujące rational przyszłość. Nie ma explanation. racjonalnego wytłumaczenia. This is the case we must Musimy solve. rozwiązać tę zagadkę. Okej, gdzie się podział? Myślę, że on wrócił do lasu. No, wrócił do Cauldron Lake, dobra, czyli tam do tego miejsca zbrodni, gdzieś tam kolizja, co te strony Bełko, dobra, tutaj coś nie ma nic ciekawego. Dobra, to też nam jakby się nie przyda. Okej. The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a Taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. No to cel jest jasny, no musimy wrócić teraz do tego lasu, wytropić go i prawdopodobnie go pokonać. Gierka nas nie prowadzi za rączkę, także musimy sami sobie wszystko działać wedle naszych notatek, mapy, szukania tego, co mamy pod ręką, eksplorować, zwiedzać, także super, świetnie, taką grę chciałem. Za mną jest dużo gier takich gameplayowych, jeśli chodzi o akcję, nie? Mam tutaj na myśli Spider-Man 2, God of War Ragnarok, wszędzie gdzie jest otwarty świat, jak asesyny. O, kurczę. Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. That's crazy, right, Thornton? Nightingale's heart was missing. How could he do anything? He's dead. Yeah, right. Well, that's all crazy talk. They're a fine pair. Hey, how you doing? Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? A smart choice, Anderson. Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP. Tam sobie pan pali, tu pan rozmawia przez telefon, pójdźmy sobie takim skrótem. The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. I'm gonna take a Dobra, quick look fura around. jest tam. Meet you back at the Rozejrzeć car. tak na szybko, spotkajmy się przy samochodzie, do zobaczenia. No to Casey już jest przy samochodzie. Did you check out the town, Anderson? Just getting my bearings. Dobra, samochód jest używany do podróż między lokacjami. No tak, wracamy do lasu. I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Wake. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry.
Haha. It's the same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. Witamy z powrotem w Caldon Lake. Tak to się wymawia? Czy nie? Nie wiem, coś takiego. Ponownie jesteśmy z naszym partnerem Casey i powróciliśmy tu ponownie, tylko jest bardziej zielono i to będzie tytuł Serce. Tak się nazywa drugi rozdział. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. Okej, i tak sobie zakończymy drugi odcinek. Powróciliśmy praktycznie do tego miejsca, z którego zakończyliśmy pierwszy, ale byliśmy w miasteczku, byliśmy na sekcji zwłok, dowiedzieliśmy się o tym, że się dobudził nasz pan, były agent federalny, zaginął 13 lat temu. Tutaj ponownie chyba wrócił do lasu, musimy go wytropić i prawdopodobnie go zabić albo schwytać, ale o tym się dowiemy w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam, hej!